Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students of class 7th of HS Check Sarmark, Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today the lesson that we are going to read is titled Tobacco the Silent Killer. So dear students, let's start the reading of this lesson. Tobacco is a common name applied to plants of the nightshade family that are cultivated for their leaves. Tobacco एक आम नाम जो उन पौधों पर लगाया जाता है, यानी वो पौधे टोबैको वो पौधे जो नाइटशेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इसलिए काश्त की जाती है ताकि इनसे पत्ते हासिल किए जाए, यानी टोबैको प्लांट से. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. Tobacco plant इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी तिजारत के लिहाज से बड़ी अहमियत है, जो कि एक नॉन फूड क्रॉप है, यानी इसमें ग़िज़ायत नहीं है, लेकिन तब भी नॉन फूड क्रॉप होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर आज की दुनिया में इसकी काश्त होती है. Tobacco plants grow 1 to 3 meter, 3 to 10 feet and produce between 10 and 20 broad leaves. जो टोबैको का प्लांट होता है ये 1 से 3 मीटर लंबा होता है या 3 से 10 फीट इसका साइज होता है, जो 10 से 20 चौड़े पत्ते देता है. 10 से 20 तक के पत्ते होते हैं टोबैको प्लांट पर, जो बड़े चौड़े किस्म के होते हैं. These leaves are dried, processed and used to produce cigarettes, cigars and chewing tobacco. इसके जो पत्ते होते हैं इन्हें सुखाया जाता है, तो उसके बाद एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए, एक ख़ास अमल के ज़रिए बाद में उससे सिगरेट, सिगार्स और जो चुबाने वाली तंबाकू की अक़साम होती हैं वो बनाए जाते हैं. It is said that Christopher Columbus and his men, on landing on the island of Tobago in 1492, found the natives using tobacco leaves for pleasure. कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो अपने आदमियों के साथ लैंडिंग करता है जजीरे टोबैगो पर, ये 1492 की बात है, तो वहाँ जो वहाँ के लोकल्स होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, वो उस वक़्त टोबैको पत्तों का बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते थे. Since then the habit of smoking has spread to different cultures all over the world. तब से, यानी जब से क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके साथियों ने इन्हें तंबाकू के पत्तों का इस्तेमाल टोबैगो वालों को करते हुए देखा, तो तब से ये पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होना फैलता गया. इन्हें मुख्तलिफ कल्चर्स ने इसको अपना लिया, तंबाकू के पत्तों का इस्तेमाल करना. एंड स्मोकिंग हैज़ बिकम ए बिग इंडस्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ. तो क्या बना, इससे क्या असरात पड़े, तो ये तंबाकू की जो इंडस्ट्री है इसकी इतनी अहमियत बढ़ गई, इतनी ये परवान चढ़ गई कि इसकी सेहत, इसके साथ साथ इसके इस फैलाव की वजह से सेहत दांव पर लग जाता है, यानी सेहत की कीमत पर इसका उरूज होता है, इसका फैलाव होता है तंबाकू की इंडस्ट्री का. Tobacco smoke contains over 4,000 chemicals. 43 of them are carcinogenic. जो टोबैको यानी तंबाकू है, इसमें तकरीबन 4,000 के लगभग कीमियाई अज्जा मौजूद हैं, जिनमें से 43 ऐसे हैं जिनसे कैंसर होता है. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, and oxides of nitrogen,
carbon monoxide which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity is also present in it. اس میں اس قسم کے زہریلے اجزاء پائے جاتے ہیں، کیمیکلز پائے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ جو بڑے مہلک خیز ہیں انسانی اجسام کے لیے. تو کاربن مونوآکسائڈ جیسی ایک کیمیاوی جز اس میں پایا جاتا ہے، ایک کیمیکل پایا جاتا ہے ان سگریٹس میں، اس سموکنگ میں. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ہیموگلوبن جو ہوتی ہے انسانی خون، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور رکاوٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو یہ آکسیجن سپلائی ہوتی ہے، جو آکسیجن ہماری اس خون کو پھیلا دیتا ہے ہماری رگوں میں، آگے بڑھا دیتا ہے. تو یہ اس میں جب یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، خون میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے یہ کاربن مونوآکسائڈ، تو جو خون کی جو آکسیجن، جو خون کی رگوں میں جو آکسیجن ہوتا ہے، اس کی سپلائی بھی اس کو بھی یہ متاثر کر دیتا ہے، یعنی اس کی سپلائی رکتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. The major component however is nicotine. جو سب سے بڑا کمپوننٹ اس میں وہ نیکوٹین ہے. which has harmful effects on the nervous system in humans. جس کے ناکارہ اثرات ہیں، خطرناک اثرات ہیں، یعنی نقصان دہ اثرات اس میں، یہ متاثر بڑا نقصان پہنچاتا ہے انسان کے نروس سسٹم کو. It is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure. جو یہ نیکوٹین اس میں ہوتا ہے یہ نشہ پیدا کرتا ہے، اس میں بڑا نشہ ہوتا ہے، تو جس کے کارن یہ ہارٹ ریٹ جو ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ہارٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے، یعنی خون کا جو بہاؤ ہے، وہ بڑھ جاتا ہے انسان کی نسوں میں، انسان کی رگوں میں. تو چلیے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، تو کل باقی میں جو اس کے پیراگرافس ہیں وہ ہم کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کل ان پیراز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.